Good evening, Northeast 8 Nagamis News viewers Khan Ajilaga main headlines. Federal Government of Nagaland Prakuki armed groups opor notification issue krishi. GPRN NSCN unification pra roads and bridges minister G Kaito Ayapra Busti chiefs Khan ke kwa statement to strongly condemn krishi. Manipur te choita naga motai tiatak abdak hoikna thaka Khan ke release kurble demand korikna aji alak naga inhabited areas Khan te protest loishi. Iran Praji United States Judi aro attack korle war to Middle East ekla nohoikna dangorla hobo koikna threaten krishi. Federal Government of Nagaland FGN pra state government Southern Nagaland aro itulaga osor area stay iman deri pra alleged cookie armed groups laga activities khan na saikna aha accuse krishi. Rally wali pra notification issue kura hisabte FGN alleged krishi ki armed groups khan active violent activities junto unacceptable prabi biala say to kante involve ase koikna right thinking manu our nation sobke against kurble urge krishi. Statement bi junashi ki ancestral mati junto naga khan naga se ituke Nagaland koikna mate aru naga khunte pra jonom ho mota maki sob yezabo laga article 10 under te thaka nishna Nagaland naga bonafide citizen ase koikna junadashi. FGNB state kushiki cookie tribal union KTO laga genuine members are known nagas kun naga khan nokote naga area stay ekdom peacefully thakikina ahi ase takhan keto Nagaland naga citizens are bhai bhuni hisabte mane koishe itu charkina mandated Naga National Council NNC or federal government of Nagaland Dusra groups nohole manuke recognize na kore koikna junadashi. Illegal immigrants, refugees or armed terrorists normal life te diktar anikina naga or neighboring indigenous manukhan ke attack koi thaka khanto peace khushi napa manu or nations laga sobse dangor enemy ase koikna FGN alleged koishe ki manu or nation against kora khan ke sob milikina action nobile lage koishe FGN pra sob naga manu areas communities or jaga na saikina nijor laga mati aru manu ke defend kuribo nimite ki logote ahibole matishi. President General retired MB Nyok Pa Konyak aru Ato Kilonsa Alezo Venupra lead kura GPRN NSCN unification pra roads and bridges minister G Kaito Ayapra Sumi Kukami Hoho SKH conference in Botote Kota Kura time reportedly Busti chiefs or traditional leaders ke Naga underground khan logote ku connection nohole involve na hobole urge kura remarks to strongly condemn krishi. Statement group pra remark itito irrational unfair ariku hosa historical basis na koikina state krishi ki Busti chiefs khan Naga nationalist movement te hodai important role play korikna Naga manu laga political icha traditions or democratic values kan bachai kina ahi shi koikina junadashi. Taikanbi Hoshepu Por or Hooker Nishna Busti Khan pra sacrifices Kurakan Janadashi group alleged Kurisha ki Kunba Nagaland Naga ministers Naga National Movement division Jamala or misunderstanding Banabole Kuriya Sekoshi Naga peace talks to refer Kurikina group pra former interlocutor and governor RN Ravi pra Sal 2021 statement a negotiation to conclude Hushi our government laga focus so itya early solution te ase kwato yad dilashi. Takanbi Chief Minister Nipiru pra television interview ektate Union Minister of State for Home Affairs ke interlocutor hisabte appoint kura opor statement dia to criticize koikna claim kurishi ki remarks ituto government laga age stand praktam opposite ase koikna junadashi. Group hisabte negotiation to khotom hoikina understandings kan state cabinet or legislators logote age pra share hoikna Thaka nimite interlocutor nalagi koishe group B further alleged koishe ke Kaito pra statement dia our chief minister pra support kura itu pra Naga movement bitorte problems olaikina peace talks or political solution process to asti hubule pare koikina junadashi. Takanbi underground term to against koikina junashi ki itu laga jagate Naga nationalist nohole Naga nationalist political groups koikina cholabole lage koikina junadashi. Aji Naga Women Union laga aegis under new Chekon Imphal East Tribal Market Choita Naga Motakun ke abdak korikina se Taikan ke safe pra release kuri diubole demand korikina sit-in protest loishe kote Manipur laga alak Naga inhabited districts tebe neka protest law report krishi. Protesters bishi jama hoikina placards durikina to choijun ke release kuribole demand korishe protest se kotha korikina horelu kamai pra government allegedly suspected cookie militant group pra abdak kura Choita Mota Khan ke release kuribo nimite decisively action nobile fail hua accused krishi
তাই জনাইছে কি বাৰ এপিল কৰি কিনা বি অথৰিটিজ খান প্ৰ'এক্টিভ নাই কয় কিনা মণিপুৰ লগা চিটুৱেশ্যনটো একদম বিয়া আছে কৈছে যোনটো কথা পৰা পলিটিকেলি এড্ৰেছ কৰিবলৈ লাগে কয় কিনা জনাই দিছে দুসৰা প্ৰটেষ্টাৰ ক্লেইম কৰিছে কি 6টা মতাকে লেইলন ভাইপে বুষ্টিতে পৰা মে 13 তাৰিখ দিন এবডাক কৰিছে কয় কিনা কিলে সিকিউৰিটি ফৰ্চেছ খান বুষ্টিতে থকা খানকে ডাইৰেক্টলি কথা কোৱা নাই কয় কিনা সৱাল কৰিছে তাই ৱাৰ্ন কৰিছে কি হষ্টেজেছ কে ৰিলিজ কৰাতে দেৰি কৰাৰ পৰা টেনশ্যনটো বেছি ওলা হয় কিনা জাহি হ'ব কয় কিনা জনাই দিছে এবডাকশ্যন এটোতো ৰিপৰ্টেডলি কটলেণ্ড কাংপকপি ডিষ্ট্ৰিক্টে এম্বুছ হয় কিনা 3টা থদাও চাৰ্চ লিডাৰ্ছ মুৰাপিছতে হোৱা লগা আছে Local sources হিসাবতে 20টা নাগা ইন্ডিভিজুয়ালস কে ইনসিডেন্ট ইটু পিছতে এবডাক কৰিছে কৈছে যোনটো টেপৰা 14 জুন কেটো ৰিলিজ কৰিছে আৰু ইতিয়াবি 6 জুন কে ধৰি কিনা আছে কয় কিনা জনাই দিছে International news se Iran project threaten কৰিছে কি United States যদি আৰু attack কৰিলে war to Middle East একলা নহয় কিনা ডাঙৰ ওলা হয় কিনা দুসৰা countries তে বি spread হ'ব কৈছে statement এটো US President Donald Trump pra US Iran against military attacks বিশি জলদি আৰু শুৰু কৰিবলৈ আছে কয় কিনা warn কৰা পিছতে আহা লগা আছে ceasefire allow কৰিব নিমিতে Donald Trump pra operation epic fury ৰখাই কিনা ৰাখাটো 6 হাফতা ওলা হৈছে হইলেবি পিস টক্স আগেতে যাবলৈ না পাৰ কিনা আছে ইৰাণ প্ৰায় 2 হাফতাতে US কে নতুন প্ৰপ'জাল দিছে হইলেবি ডিমান্ডস খানটো আগে ওলা প্ৰপ'জাল যোনটো ট্ৰাম্প পৰা ৰিজেক্ট কৰিছে ইটো নিশনাহি থাকিছে ইৰাণ কি ডিমান্ড কৰি আছে কইলে ষ্ট্ৰেট অফ হৰ্মুজে কন্ট্ৰল লবলৈ ৱাৰতে কি বিয়া হৈছে টু ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ পইচা US sanctions হটাই দিবলৈ ইৰানিয়ান পইচা এব্ৰডে ফ্ৰজ কৰি কিনা ৰাখা খান চলাবলৈ পাৰিব নিমিতে আৰু অসৰ এৰিয়া ষ্টেপৰা US troops খান के हटाई দিব নিমিতে ডিমান্ড কৰি কিনা যাইছে